Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Saifullah Yusuf Aliwan dari Prodi Teknik Industri, nomor induk mahasiswa 1142401. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah pengantar teknik industri tentang proses bisnis. Perbedaan fungsi bisnis dan proses bisnis. Fungsi bisnis ialah kumpulan aktivitas yang dilakukan oleh departemen tertentu dalam bisnis dengan tujuan umum yang sama. Sedangkan proses bisnis ialah kumpulan aktivitas yang dirancang untuk mencapai hasil tertentu dengan tugas-tugas yang tidak selalu terhubung langsung satu sama lain. Pembahasan yang kedua, klasifikasi jenis proses bisnis. Ada 3 jenis klasifikasi proses bisnis. Yang pertama ialah proses primer. Proses primer ialah proses yang berkaitan dengan operasional sehingga menghasilkan nilai produk. Yang kedua, proses sekunder ialah proses yang bertujuan untuk mempersiapkan lingkungan yang mendukung proses premier. Yang ketiga, proses manajemen ialah proses yang melibatkan aktivitas pengawasan atau pemantauan. Proses ini mengatur standar dan tujuan memastikan proses premier dan sekunder berjalan efisien dan efektif. Komponen proses bisnis dan contohnya ada 7 komponen. Yang pertama ialah input. Input merupakan sumber daya yang diperlukan untuk memulai proses. Contohnya bahan baku dalam produksi, data pelanggan dalam layanan pelanggan. Nomor 2 ialah komponen proses, yaitu serangkaian aktivitas yang mengubah input menjadi output. Contohnya proses produksi barang, proses penanganan keluhan pelanggan. Yang ketiga ialah komponen output, ialah hasil akhir dari proses yang dapat berupa produk atau layanan. Contohnya produk jadi yang siap dijual, laporan kepuasan pelanggan. Komponen yang keempat ialah sumber daya. Semua yang diperlukan untuk menjalankan proses termasuk manusia, teknologi, dan informasi. Contohnya karyawan, perangkat lunak manajemen, mesin produksi. Komponen nomor 5 ialah pengukuran kinerja, metode untuk menilai efisiensi dan efektivitas proses. Contohnya Key Performance Indicator, seperti waktu penyelesaian proses, tingkat kepuasan pelanggan. Komponen ke-6 ialah umpan balik, informasi yang diperoleh dari hasil output untuk memperbaiki proses. Contohnya survei pelanggan setelah pembelian, analisis hasil penjualan. Komponen ke-7 ialah lingkungan proses, faktor eksternal yang mempengaruhi proses bisnis. Contohnya regulasi pemerintah, tren pasar, kondisi ekonomi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.